अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, मैं आज अपने घर से निकला हूँ तो लाहौर के अंदर एक नया लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो कि अब हमारे लिए मज़ीद इसलिए तकलीफ़ का बायस है कि हमारी जो कैपेसिटी है सर्वाइव करने की वो ख़त्म होती जा रही है। हमारे बच्चों के अखराजात हैं, हमारी मुश्किलात हैं। मैं हुकूमत वक्त जनाब इमरान खान साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से कहना चाहता हूँ कि जाहिलियत से ज़्यादा बड़ा मसला हमारा जो है वो भूख और अफलास है। हम इस वक्त उसका शिकार होते जा रहे हैं। हमें मज़ीद तंग करना जो है वो यकीनन 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 हुकूमत के लिए ही नुकसानदेह होगा। आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे या तो वो टूट जाएगा या वो उछल के आपके मुंह पे लगेगा वापस। तो खुदारा आपको अपनी पॉलिसीज़ को देखना होगा। मुझे अपनी कौम से, अपने लोगों से, आप लोगों से भी ये कहना है कि यूनिटी स्ट्रेंथ का एक वाक़या जो मुझे अपने माजी में याद है, वो आज से कुछ तकरीबन 10-12 साल पहले जब एरो एशिया का इख्तिताम हो रहा था, एरो एशिया एयरलाइन का, तो हमने कराची से फ्लाई करना था और हम 6 लोग थे आपस में दोस्त। कराची से हमने फ्लाई करना था। तो उन दिनों में दहशतगर्दी की वजह से डोमेस्टिक फ़्लाइट के ऊपर भी 2 घंटे पहले जाना पड़ रहा था। अमूमन आज या आम नॉर्मल हालात में डोमेस्टिक फ़्लाइट में आप जस्ट 30 मिनट बिफोर चले जाएँ तो आप फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों मुल्क के हालात दहशतगर्दी की वजह से थोड़े से तब्दील थे। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट के ऊपर भी आपको 2 घंटे पहले टाइम बिफोर जाना पड़ता था। तो कराची 8 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो 6 बजे एयरपोर्ट पहुँचने के लिए हमें कराची में जैसे शहर में आपको मज़ीद 1 घंटा या 45 मिनट पहले निकलना पड़ता था घर से। तो हम तकरीबन 5 बजे ही निकले और 6 बजे हम एयरपोर्ट पहुँचे। हमने 2 घंटे बोर्डिंग के सारे मराहल के बाद वेट किया कि 8 बजे फ़्लाइट फ्लाई करेगी, लेकिन 8 बजे फ़्लाइट का टाइम जो है वो तब्दील हुआ और उन्होंने इसके अंदर 30 मिनट का डिले दे दिया कि 30 मिनट की ताख़ीर है। ये 30 मिनट करते करते फ़्लाइट 8 से 8:30, 8:30 से 9, 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30 और बात 11 बजे तक पहुंच गई। 11 बजे भी जब फ़्लाइट फ्लाई ना की तो हमारे साथ मेरे एक दोस्त थे, इकबाल कश्मीरी साहब के बेटे फैसल कश्मीरी साहब, वो थे और उन्होंने ये किया कि क्योंकि 6 बोर्डिंग तो हमारे ही थे, उन्होंने वो 6 बोर्डिंग पकड़े और एक बुजुर्गवार थे जिनकी साथ फैमिली थी, तो 8-9 लोग या 7-8 लोग, मुझे यानी कि इतने लोग थे वो, उनके साथ बात की कि जी 6 तो बोर्डिंग हमारे हैं, ये 8-9 आपके हैं, तो इनको साथ में लाएँ। तो इन्होंने हमें जिस कदर तंग किया है, जलील किया है एरो एशिया ने, और ये आम नॉर्मल रूटीन हो चुकी थी, मामूल की बात थी कि फ़्लाइट्स लेट होती थी और लोग धक्के खाते थे और लोगों के अंदर यूनिटी स्ट्रेंथ का नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हमारी कौम के अंदर। तो उन्होंने कहा जी अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ दें तो हम अब ये अगर कहें भी कि हमने फ़्लाइट रेडी है तो हमने नहीं जाना, तो हम इसका कोई बेहतर की तरफ जा सकते हैं। हमें एक कोशिश करनी चाहिए इस निज़ाम के साथ लड़ने की। फैसल कश्मीरी मेरे दोस्त हैं, इकबाल कश्मीरी के बेटे हैं और DIG हाउस कराची में उनकी परवरिश हुई है। एक शानदार आदमी है और उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। तो उन्होंने उनको कन्विंस किया और अपने 6 बोर्डिंग उनके हाथ में दे दिया और साथ फिर फर्दर जो मज़ीद फ़्लाइट के पैसेंजर थे उन सब से गुफ्तगू करनी शुरू की और हुआ ये कि तकरीबन तमाम फ़्लाइट्स के जो बोर्डिंग कार्ड थे वो उन बुजुर्गवार के हाथ में दे दिए। 12 बजे जो एरो एशिया ने ऐलान किया जी कि फ़्लाइट जो है वो रवानगी के लिए तैयार है, आएँ जी चेक इन शुरू करें। कोई शख्स अपनी सीट से ना उठा, सब वहाँ बैठे रहे। बार बार ऐलान करने पर भी जब कोई ना उठा तो अमले के लोगों ने आके लोगों को पर्सनली आके कहना शुरू किया कि ये हमसे ना बात करें, वो बैठे हुए हम सारे बोर्डिंग उनके पास है, अगर वो जाते हैं तो हम जाते हैं, अगर वो नहीं जाते तो हम नहीं जाते। उन्होंने उन बुजुर्गवार से रब्ता किया कि जी आप चलें, कि जी हमने नहीं जाना, हमें हमारे पैसे वापस करें, हमने अप्लाई नहीं करना। वो जब अमले को इस मामले का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अपने मैनेजर को कॉल की। तो मैनेजर जो एक अपनी अकड़ में वहाँ से चला कि मैं आता हूँ और मैं देख लेता हूँ, लेकिन जब आके उन्होंने देखा कि सारी की सारी ही फ़्लाइट यूनाइट हो चुकी है, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट करनी शुरू की। जो कि पहले जाराना आए थे, फिर वो रिक्वेस्ट पे आए। रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने कोई 25% के करीब डिस्काउंट के, जी हम आपको 25 इसकी पेनल्टी पे कर देते हैं, आप चाहिए। अब फिर भी ना माने तो उसने कहा जी मैं फ़्लाइट को उड़ा दूँगा। इस पर फैसल ने कहा अगर तुम फ़्लाइट उड़ा दोगे तो तुम मेरे बाप की जगह होगे, तुम फ़्लाइट नहीं उड़ा सकते, अगर उड़ाते हो तो उड़ाओ।
اور جیو ٹی وی پہ کال کی. جیو ٹی وی کا اس وقت عروج تھا تو جیو نے تو خیر ان کی کال کو کوئی دھیان نہ دیا. البتہ اے آر وائی چینل اس وقت نیا نیا آیا تھا تو اے آر وائی چینلز کے لوگ جو تھے وہ کیمرے لے کے بھی پہنچ گئے. جب وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے آ کے کیمرے سیدھے کرنے کے کیے تو مینیجر صاحب کا جو رہا سا حوصلہ اور دم خم تھا وہ بھی جاتا رہا. انہوں نے کہا یار سر پلیز کوئی بیچ کا حل نکالیں. میں نے آپ کو کوئی 10 سے شروع اور 25 تک ڈسکاؤنٹ کی بات کی ہے. یاد رہے اس وقت کوئی 4380 روپے کی ٹکٹ ہم نے لی تھی. تو یہ جو ہماری بارگین ہے ہر ٹکٹ کے اوپر 3380 روپے ریفنڈ ہوئے. ہر ٹکٹ کے اوپر وہ لکھ دیا گیا. ہم لوگوں نے اس فلائٹ میں فلائی بھی کیا. کراچی سے ہم لاہور پہنچے اور اگلے دن شملہ پاڑی لاہور جا کے ہم نے 3380 روپے ریفنڈ لیا. ہر ٹکٹ کے اوپر ہم نے یہ پیسے واپس لیا اور ہم نے 1000 روپے پہ فلائی کیا. آپ اگر کسی موقف پہ یقین رکھتے ہیں تو یونائٹ ہونا سیکھیں. اگر آپ کے اندر یونٹی نہیں ہے تو آپ بھیڑ بکریاں بھی یونٹی میں رہتے ہیں اور جانوروں سے محفوظ رہتے ہیں. جانور بھی رہتے ہیں پھر آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اگر آپ کسی چیز کو حق سمجھتے ہیں تو اس کے لیے لڑیں اور اس کے اوپر یونائٹ ہوں. مقصد میں آج لاک ڈاؤن کا راستہ میں نے ڈی ایچ اے سے ایک جگہ سے کھولنے کے لیے میں اترا اور میں نے انہیں کہا کہ میرے ڈی ایچ اے کے اندر گھر ہے, میرے 2 دفاتر ہیں, آپ مجھے نہیں گزرنے دے رہے, میں اپنے دفتر نہ جاؤں یا اپنے گھر نہ جاؤں, یہ کیا ہے؟ جس کے اوپر پولیس والے کا یہ کہنا تھا جی آپ اوپر سے گھوم کے کسی اور رستے سے چلے. میں نے ان سے کہا کہ جناب یہی گفتگو جا کے میں نے وہاں پہ کرنی ہے, میں یہیں کیوں نہ کروں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اندر میرے گھر ہیں, اندر میرے آفیسز ہیں, آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ لوگ رکے ہوئے تھے, ٹریفک رکی ہوئی تھی اور یہ میں نے فائٹ شروع کی. اور ہم دیکھا جائے تو اس وقت تمام موٹر سائیکلس پہ اور گاڑیوں پہ جو لوگ تھے وہ اکیلے تھے. اگر کسی کے ساتھ 2-3 لوگ بھی تھے تو کوئی بھی شخص اس وقت پاگل نہیں ہے. انتہائی ضروری یعنی کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی جو لیونگ کیپیسٹی ہے فائنینشیل وہ خراب ہو چکی ہے. تو کوئی بھی شوق سے نہیں نکلا, اپنے کسی نہ کسی کام سے نکلا ہے. تو رستہ روکا ہوا تھا کہ جی ہم نہیں جی کھول سکتے. آپ کیوں نہیں کھول سکتے؟ مثلا ہم کدھر جائیں گے؟ ہم چاہتے ہیں جی کہ لوگ جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور گھروں میں بیٹھے رہیں. میں یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں ہم پاگل ہیں, ہم اپنے بچوں کو مار دیں, ہم مفلسی کا شکار ہو رہے ہیں, ہم کچھ کاروبار کریں گے, ہم قرض لے کے چل رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہم پاگل ہیں؟ جب میں نے اس قسم کی باتیں کی اور تھوڑا سا میرا لہجہ بھی اونچا ہونا شروع ہوا اور کچھ تو انہوں نے عارضی طور پہ وہ راستہ کھول دیا اور اس سے گزر کے آگے آئے. پھر ڈیفینس فیز 5 میں بھی یہی معاملہ. مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے فیز 6 میں پہنچنا تھا تو اس کے لیے دوسرا حل تو یہ تھا کہ میں نکلتا اور میں کینٹ سے گزر کے پہلے بھٹا چوک پہنچتا اور ایک پورا بھایا کاٹ کے اپنے سفر کو 3 گنا بڑھا کے بھی میں فیز 6 میں پہنچ سکتا تھا. میں نے اس کے اوپر فائٹ کو ترجیح دی ہے, اپنے موقف کے اوپر لڑنے کو ترجیح دی ہے اور میں لڑتا رہوں گا. میں خالی اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا, میں آپ لوگوں کی لڑائی بھی لڑ رہا ہوں. اور آپ اگر اس میں ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو یقین رکھیے آپ جانوروں سے بدتر ہیں اور آپ کا حال. ہم وہ لوگ ہیں, ہم چونکہ لڑ رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رزق کا انتظام بھی کر دے گا اور لڑنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات کھڑی ہوتی ہے. وہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور پروٹیکٹ کرے گا, اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ میرے ہم سفر ہوں. یہ بیماری آپ کو اتنا نہیں مارے گی جتنا مفلسی اور قرض اور آپ کے کاروباروں. ابھی بھی اگر یہ سارا کچھ نارمل حالات میں کھولا جائے تو ہمیں دوبارہ اپنی اس سطح پہ آتے آتے 4 سے 6 مہینے سال لگ جائے گا. ہم اتنا پیچھے جا چکے ہیں. آپ کو فائنینشلی تباہ کرنے کا جو پورا پلان ہے وہ اپنے پایہ تکمیل کے آخری مراحل کی طرف ہے. حضرت کرام میری آج کی یہی گفتگو تھی آپ ساتھ. اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں سب کا خیال رکھیں. SOP ضرور اختیار کریں. میں بالکل بھی جاہلیت کے اوپر اس کا قائل نہیں. کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نظر آتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ پہ ماسک لگے ہوتے ہیں اور ان کے اپنا نہیں لگا ہوتا. جبکہ ہم نے بھی یہ سوچ لیا, ہم کسی کے آفس میں جاتے ہیں تو ہم نے ماسک رکھا ہوا ہے. جب ہم اپنے آفس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اپنے اپنے روم میں اپنی یعنی کہ ہمارے ڈسٹینس ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آفس کے اندر ماسک لگائیں. بیسیکلی ہم انڈیویجلی 6-8 فٹ کے فاصلے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے روم علیحدہ ہے. لیکن جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو لوگوں کو جاہل کہتے ہیں اور عوام کے اندر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, وہ خود منہ پہ ماسک نہیں لگاتے.
गो कि मैं नहीं समझता कि मास्क लगाने से आप इस चीज़ से बच सकते हैं, उल्टा आप नुकसान में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा डॉक्टर हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह ने हमें मास्क लगा के घूमने के लिए पैदा नहीं किया हुआ। ये मास्क लगाने से हम अपने फेफड़ों को भी नुकसान दे रहे हैं और अपने इम्यून सिस्टम को भी नुकसान दे रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस पड़ी हुई हैं। वो ठीक है, वो डॉक्टर हैं और हम डॉक्टर नहीं हैं, इसकी बात अपनी जगह, लेकिन इसकी बहुत सारी रिसर्चेस भी डॉक्टर की तरफ से पड़ी हुई हैं। ये एक अलहदा इशू है। लेकिन आप गवर्नमेंट अब हमें नाजायज़ तंग कर रही है। अब हमें बिजली के बिल भेजेंगे, उसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं होगा और उल्टा उसकी चंद दिन की जो रेट होगी वो हमें पे करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो आप हमारे मीटर काटने के लग जाएंगे। आखिरकार हम तो यानी कि मेरा तो ये बिलीव है, मेरा यकीन है, तो जैसे वो हिंदी का एक जुमला है कि हिंसा किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि हिंसा हर शय का हल है। अगर हिंसा हल ना होता तो अमेरिका में लोग आज सड़कों पे ना होते। अमेरिका में लोग एक शख्स के जो कि रंग की बुनियाद पर कत्ल किए गए हैं या इसकी वजह से उसके ऊपर अगर लोग निकले हैं तो उसके ऊपर अगली दफ़ा जब वो हुआ तो एक पुलिस वाले को इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसको शर्मिंदगी हुई। तो हिंसा ही थी जिसने उसको इस इस्तीफ़े के ऊपर लाया। अगर ये ना होता तो बेसिकली ये जुमला ही गलत है। लड़ाई झगड़ा ही हल है, वरना 13 साल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के भी देख लिया था। फिर उसके बाद एक हिजरत और हिजरत के बाद जंगे बदर, उहद, खंदक और तमाम जो जंगें हैं वो हमें जहाद का हुक्म देती हैं। ऐसा ना हो कि हम आपके ख़िलाफ़ जहाद पे आ जाएँ। हम चाहते हैं कि हम आपके बाअमन बाशऊर शहरी रहें। खुदारा हमारा ख्याल करें, हमें बाअमन बाशऊर शहरी रहने दें, क्योंकि भूख से बड़ी जहालत कोई नहीं होती है। आप हमें भूख की जहालत की तरफ खेल रहे हैं। भूख से बड़ी कोई जहालत नहीं है। भूख हमारा ईमान भी ले जाएगा। तो आपका ये जो यहाँ लीडर्स बनने का जो सरो सामान है वो भी ले जाएगा। खुदारा ऐसा मत करें। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें।